Na današnji že četrti okrogli mizi na temo avtorske in sorodnih pravic bomo govorili o piratstvu, plagiatorstvu in drugih podobnih metodah ustvarjanja. Začnimo s piratstvom. Piratstvo je v digitalni dobi močno razširjeno in o različnih vidikih piratstva, zakonodaji na tem področju in o tem, kako se boriti proti razpečevanju zaščitenih vsebin prek spleta, se bomo danes pogovarjali z gosti. Predsednikom Nemškega združenja glasbene industrije Florianom Drückejem, predsednikom Združenja fonogramske industrije Slovenije Darjom Rotom, novinarjem in kolumnistom Lenartom Kučičem in profesorjem računalništva na Univerzi v Mariboru dr. Milanom Ojstriškom. Lep pozdrav vsem. Uvodne besede pa predajam našemu gostu iz Nemčije, gospodu Drückeju, ki bo imel prezentacijo o izkušnjah v Nemčiji na področju glasbene industrije, o načinih soočanja s piratstvom, o dobrih praksah v Nemčiji. Gospod Drückej bo govoril v angleščini. Jaz upam, da boste vsi razumeli, če česa ne bi razumeli, ga bomo prosili, da bi ponovil. Gospoda smo pa tudi prosili, da govori jasno in počasi. Gospod Drückej, here we go. Dobar dan, thank you very much for having me. Thank you for being present. Thank you again. Thank you. Yeah, now it's on. You can hear me. Thank you very much for organizing this. I think it's a wonderful venue because we all need debate platforms to exchange our views in real time and live, and not only on some sort of blogs or wherever. And No, even better. I will try to show you what we did in Germany. I might not teach anything, and I start with a bad news, and the bad news is written here. There is no silver bullet, meaning that there are a lot of ways which we have to follow, and a lot of parallel actions we have to take to then have a better world. And I start. The agenda is participated into market, legal, politics, and strategy. And first I want to show you the consolidation in the German market. I hope you can see the amount music here, which is showing you what we did over the last 30 years. This shows you that we are having the green Mount music. This is the CD sales, and it shows you that we still have in Germany a very stable physical market, and it also shows you, if you look at the right side, that we even have a stable market in Germany again. But looking to the top of the mountain, end of the 90s, you see that our market is almost only 50% of what it was at the time. Here you see that the mix of the different ways of using music is still very physical. We have a growth last year of 2.3% if you include the collective society. Again, 75% physical product, which is a lot compared to European standards, and 25% digital, so a very valid mix. We saw growth, and I guess you have the same discussion here. We saw growth in streaming and not in downloads anymore. So what we see is that downloads are struggling, but streaming is helping the music industry to come back to pace. If we talk about piracy and reduction of piracy, we have to bear in mind that from the very beginning it is clear that it's also about having a legal offer, and that we have to have the best legal offer so that every user, every fan, every music lover finds the way he wants to consume music. If you see the slide here, you can follow how many legal services we have in Germany, and you see the growth from 2003, so almost the last 10 years, we have almost 70 legal digital services in Germany. 43 million songs licensed all over the world, so a big and broad variety. If we're then talking about the legal framework, we have to see that we have a big discussion about the role of providers, about host providers and access providers. And in Germany, we have
an implementation of the e-commerce directive so that the provider is liable if he knows about the infringement and then has obligations to hinder the future illegal services. And if you see what we did in Germany, I come back to that later, we also implemented the enforcement directive very early, so that in Germany we have the opportunity to have lawsuits, civil lawsuits against infringers. We started with criminal lawsuits, but since the year 2008, we had the opportunity to have individual lawsuits against end users. Why did we do that? Not because we love it or because we had fun with it, but because we were convinced from the very beginning that we need deterrent sanctions which are known in the whole population. So it is important that, like when you have parking violation or something, the law is void if you know that no one will enforce the law. So we started to send out a lot of warning letters to then settle claims with a lot of Germans. So the news was out: if you behave illegally in the internet, if you share music, if you upload music, it might well be that you are catched by lawyers and people enforcing it, and that you have to pay a little sum. Another thing we are seeing in Germany is that the so-called private copy, which is very common in Germany, is used as excuse to do a lot of things which are just not private anymore, because we're not living in these old days of privacy where you had your CD and you burn it. We live in a time where you share, and where you rip, where you stream rip, where you forward songs, and we think that we should narrow the private copy exception. If you see the political background in Germany, we saw that some time ago the coalition in Germany between CDU and SPD agreed in their coalition agreement, the basis for their government, that we need, I put it here, number one, we need to provide sufficient enforcement measures in the internet. This is something which is important, because if you don't have possibilities to enforce the law is void. They also agreed to revisit the liability of host providers, because they saw that services like rapid share or uploaded, they are not just a platform, they're making money with infringements, they are not there to play, it's real businesses, and we need clear liability also to protect the legal market. And they are also agreed to support the industry's approach to tackle advertising on illegal websites. That's what we call the follow the money approach. Because if you achieve to dry out the financial sources, no service will survive, because they're not out there for having fun. They want to have money, they want to make money. And at the very end, the government also established the culture and creative industry as one of the leading markets in Germany. So the awareness in the government was there that culture and creativity is not something which is only funded by the state, but which is also a very important industrial issue, economic issue for growth. And it's not only about some music guys discussing about old business models, it's about how can creativity bring our society also back to growth. This leads me to strategy. If you see the Kino.to decision from the European Court of Justice, an access provider was held liable for blocking action in the Kino.to case. This is something which we brought in Germany to the Federal Court of Justice. We expect a judgment this summer. So we said we need also to address this issue, because in some cases, not in all of the cases, the access provider might be the best placed to hinder the infringements. I talked about host providers, and
there it is about notice and stay down. Notice and stay down, what do I mean? It means that once you are noticed being a host provider, you have to make sure that the same violation of laws is not repeatedly done, which is technically not such a big problem. You are talking about technical measures which can be implemented, which are not so costful, and we have very successful judgments in Germany. So for us, we are out there to say, host providers, there are a lot of legal business cases of host providers, I'm not saying so, but still, we are in the year 2015, and we are not anymore in the year 2005, where everything thought about what wonderful freedom is everywhere and everyone wants to play. It's about real business. And if we want to have a better legal offer, this means those services like Deezer, iTunes, or Spotify have to make money. And they cannot compete with the illegal zero offer, and the end user will not jump on it. To come back to the uploaders, we have a record low in Germany after the peer-to-peer cases, because the message was out. The message was out, you can be the one who gets the cease and desist letter. As I said before, this was not a choice because we wanted to do so. It was a choice because the politics did not help us with voluntary agreements, with awareness campaigns about the value of creativity. It was something where we said, or where the industry said, we have to bring the message out that this is not fun anymore. Screen Ripper is a special problem in Germany, linked to the private copy. YouTube, you can use YouTube and rip the song, and we think that this is not an adequate use to for the private copy. Physical piracy, you can imagine that it's still counterfeit. It's still a problem if you have a market which is that big, also in physical product. It's still a problem, and we should not just look away from the physical world and watch only what's going on in the online world. We should really learn from both sides, because we're living in one world which is analog and digital, and we should also try to link best we can the legal framework. And to sum it up and open the discussion, I think we have to think holistically to protect the rights. We cannot just jump on one issue or on the next. If the technical innovation is going to the next, we have to establish a holistic idea of liability, of respecting creative values, of respecting the freedom of the creative class. And to do this, from the very beginning, we were optimizing the legal offer. This is a big challenge. We had deterrent actions against end users, but also against other services. We want to dry out the illegal platforms, and we raise awareness for the value of the creative industry. We did studies with other industries together. And I think the most interesting part, if you're changing your laws, is that you identify the loopholes. For example, in liability, or in private copying, or in exclusive licensing, and then have a level playing field for licensing. And one thing is clear, if you have services using music or other content, they have to license. And we cannot look away from big services who are just saying, we are only hosting something, we are only a big digital playground. And there we have to tackle a value gap, because there are big services creating a lot of money, and the value is not coming to the creative class. The value is in the startup environment or in the other businesses, but it has to come back to where it belongs, to the creative people, to the industry, to the artists, to the composers, to the authors. And we will only achieve that if we cooperate with other rights holders. And to close, being a guest here in wonderful Europe, I might give there a special momentum. I think we are in a very interesting European debate about changing the copyright law. And I think if you are here and having such good meetings, then you can especially see how and where you should attack the problems at the national level. Or when you say,
This is about how we see the digital single market, how we want to have our rules in the European market. And that's where you have to coordinate national and international efforts to come in a situation where I think the best can be possible, and that is that everyone lives in peace in the wonderful digital world, and that we're not anymore talking about old industries protecting their business cases. It's about respect, and it's about respecting the creative class, and creative class means diversity, and diversity, cultural diversity, makes Europe strong, makes Slovenia strong, and I think this is something, this is the word which should be brought up. Thank you very much. Thank you. Hvala, gospodu Drücker. Thank you. Razpravo pa začnimo z razmerami v Sloveniji. V Sloveniji je spletno piratstvo precej razširjeno. Gospod Kučič, zakaj je temu tako, po vašem? Vse en več ne vrdo nazaj. Ker to vprašanje, če se ukvarjal s politiko informacijske družbe, sem srečal tam v konc 90-ih letih. A to je čisto izkup. Sem se prvič že konc 90-ih let, zdaj mislim vprašanje srečal. In zanimivo je bilo, recimo, ki si že takrat se pogovarjali z evropskimi komisarji, pa s predstavniki telekomov, pa na drugi strani z avtornimi kolektivkami. Je bilo zanimivo, ker je bilo praktično cela Evropska unija je šla takrat v smeri informacijske družbe in prioritete informacijske družbe so bilo dosti jasne. Omogočiti dostop vsem. Upravič vlaganja v infrastrukturo, poslušati telekome, ki so razlagali, da rabijo denar za to, da bo pravilo mrežja. In takrat ena od stranskih učinkov tega so bile tudi regulatorske počitnice. Zaradi tega, ker so vsi natanko videli, pa si se pogovarjali seveda off-record s predstavnikom telekoma, našega ali tega koli evropskega, ti je jasno rekel, pa misliš, da DSL, pa misliš, da prodaja hiter internet, pa DSL. Se ni nobene ponudbe. Se edini razlog, zakaj bi kjerkoli v Sloveniji hotel imeti hiter internet pred 10-15 leti je bilo to, da boš downloadil filme in muziko, ki jo nisi dobil v trgovini, ki ni prišla nikoli v kino, ki se je napet videl na festivalu dokumentarnega pa malo umetniškega filma, ali pa ki se je mogel drago v stojine kupovati. In ko me šti enkrat celoten razvoj v politiko informacijske družbe nekako utemeljeno z takim tihim toleriranjem tega, da je vsebina, zaradi kjer ti kupiš oziroma najameš v priključku za ston, je to izredno težko spraviti nazaj. To je ena stvar. Druga stvar, ki jo moram podkreti, je to, da jaz tukaj nočem predost iz tega gledati moralnega vprašanja. Jasno, zdaj prav narobe, ne vem, kaj isto kolikoli vprašaš. In zmerjam se tukaj pol temu do takih skrajnih menskih debat, pri medicini, ki imaš na eni strani, ne vem, zelo dogmatičnega doktorja, na drugi strani pa alternativca in seveda se ne bo zgledati v ničem. Recimo tukaj imaš doskrat online aktivista na eni strani, produktivne organizacije in avtorske organizacije na drugi strani in drugi seveda očitajo enim popolno zlorabo zakonodaje, rabo avtorskih pravic za cenzuro, na drugi strani pa vi pa v bistvu samo kradete, ko se hočete imeti za stop. Mislim, eno drugo tukaj ni to prav pristop. In sam piratstvo bolj vidim kot poslovni model. Ker piratstvo je v zgodovini zmeram bil poslovni model in razliko to samo temu, da določeni poslovni modeli so bili zmeram na neki razvojni stopni nelegalni. In so se postopoma legalizirali. In tukaj se zdaj, in to je pač gospod Dovk povedal, zelo spremlja to, da telekomi danes ne morajo več služiti samo s oddajanjem žic. Da glasbena industrija postaja, če si informacijsko družbo politikom prodajal v 90-ih, v 2000-ih, v 2010-2015 vsi govorijo samo še o kreativni industriji, kreativnih panogah. To pa pomeni, na kakšen način učinkovitije izkoriščati avtorske pravice in intelektualno lastnino, na kakšen način ustvarjati na mesta, na kakšen način ustvarjati nove prihodke v gospodarstvu, ki ga moraš pač na vsak način brcati, da še nekako dobiš take krivulje, ki se politikom všeč. In jaz mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj se bo
vse skupaj toliko zaostrili, da vse to vprašanje, s katerimi se dosti ukvarjamo, da je downloadanje nekaj, kar lahko ti v svojem posebnem računalniku z enim klikom delaš in se ti nič ne zgodi, jaz temu napovedujem še maksimalno par let. Postavno zaradi tega, ker to ne bo šlo. Ali se bo zadeva tako zakomplicirala, da ne bo mogel vsak uporabnik tega početi, ali se bo to avtomatiziral zbiranje podatkov in zaznavanje teh zlorab, for deep packet inspection naprej, zaradi tega, ker dobro vemo, da eni od prvih, ki so se na direktivo o karambi osebnih podatkov obesili so lobistične skupine avtorskih organizacij, ki so nekaj pa zdaj Telekom po operaterju se to zbirajo, pa lahko še malo gledajo, grejo tam, prvo so seveda pornografija in pedofilija, ampak tehnika je pravzaprav ista, da ti iščeš pedofilske posnetke ali pa iščeš zaščitene avtorske vsebine. Tako je, ustvarja se infrastruktura in ustvarja se tudi politična podlaga za to, da se to, če bo spravimo piratstvo, v parih letih zmanjša na minimum. Evropska komisija je prejšnji teden sprejela strategijo s 16 pobudami za razvoj digitalne Evrope. Gospod Kučič, ali bo ta strategija s tem, ko naj bi olajšala dostop do vsebin znotraj Evropske unije, kaj prispevala k zmanjšanju spletnega piratstva, recimo v Sloveniji, na dolgi rok? V digitalni ekonomiji ti zelo težko govoriš o Sloveniji ali pa o kakršnikoli ideji nacionalne države vezane za kakršnikoli naj. Recimo, ena od večjih zadreg Evrope je točno v tem, da sama ideja skupnega digitalnega trga tudi izmeram trči, ali pa se do zdaj izmeram trčila v te čisti interese nacionalnih držav, nacionalnih šampionov, nacionalnih teh, zaradi tega, ker vedno, da informacijsko politiko v Evropi še zmeram furajo telekomi. Mi pač nimamo Google in Facebookov, nimamo izredno močne koalicije podjetij, informacijske tehnologije, spleta in spletnih storitev, ki bi imeli več denarja in več lobistov kot telekomi in so sposobni v kongresu recimo tudi take stvari, kot je internetna neutralnost obratnic. Ti nimaš močne evropske industrije vsebin, ne internetnih, ne konec kulturnih. Ogromna večina kulturne produkcije ni komercialna, ampak je tako ali pa drugače odvisna od držav, ki plačuje. Tako ali pa drugače, posredno ali pa ne bo to film, ne bo to glasba. In ti tukaj nimaš dost močne avtorske opozicije interesom Telekoma. Interesi Telekomov so pa zelo enostavni in težijo v monopolizaciji. Kar pomeni, da za Slovenijo bo bolj pomembno, ker kaj se tukaj pogovarjamo, kaj se kritik pogovarjajo, kaj se kolektivke pogovarjajo, kdo bo kupil naš Telekom Telekom in kakšna bo njihova politika do tega. Kako se bojo oni znotraj skupin zmenili, recimo vemo v Nemčiji, da je Deutsche Telekom velik nasprotnik neutralnosti interneta, da je uvedel zelo take rigorozne načine, kako zaračunavati oziroma tako preferirati program, preferirati promet lastnih vsebin. In jaz mislim, da smo to sigurno na vse včevinske družbe prenesel podobni poslovni model in jaz mislim, da bomo res odvisni predvsem od tega, kako bojo Telekom imeli digitalni trg, zaradi tega, kar še naprej ne pričakujem, da bomo imeli kakšno močno evropsko vsebinsko in softwarsko industrijo, proti bomo imeli na eni strani evropske Telekome, mrežice in na drugi strani verjetno ameriške ponudnike storitev, ki bojo pa pač še zmeram izkoriščali dejstvo, da se Evropa zelo težko karkoli zmeni kot celota in bojo vsak na svoj način poskušali čim več denarja iz naših spletnih navad potegniti. Je pa seveda ogromna razlika in to je vsaj jaz mislim, da je to ključno vprašanje za zgodovino vseh ustvarjalnih valov v tem koncu sveta, na kakšen način bomo mi del prihodkov, ki jih ustvarja na eni strani Telekom, na drugi strani pač ameriška spletna podjetja, pretočili v dejansko ustvarjanje, spodbujanje in druga pač ustvarjalnega dela in ameriškega ustvarjanja. Gospod Rod, slišali smo o piratstvu kot poslovnem modelu. Ali menite, da bi svoj prispevek k boju proti piratstvu lahko oziroma morali dati tudi avtorji in založniki sami, sicer tako, da bi razvili nek drug poslovni model, se bolj prilagodili razmeram na trgu? Razmeram na trgu.
razmeram na trgu, torej v Sloveniji se poskušamo prilagoditi, kar je zelo težko glede na to, da to majhno tržišče. Da kaj lahko naredimo, predvsem bi morala tukaj več narediti še sama država, torej pomagati. Vem, da smo recimo v letu 98, da smo torej s pomočjo države nekako preprečili piratstvo v trgovinah, je takrat bila strani države velika pomoč, torej bilo je, recimo, čeprav bi se misel, koliko je bilo takrat udeleženih tržnih inšpektorjev je bilo 12 na konferenciji, kriminalistov je bilo 14, bilo je tudi carinikov 10, torej in smo v enem tednu vso piratstvo takrat zaprli in se vse skupaj prenehali. Tukaj, v tem trenutku pa nimamo neke moči, ker Slovenija ni implementirala direktive v celoti, torej mi do podatkov ne pridemo, kdo je kršitelj zakona, torej nimamo neke moči. Kaj pa lahko naredimo, torej kot ponudniki teh storitev, je pa težko reči. Imamo miza, imamo v zadnjih letih, imamo tudi spletne trgovine, lastne, umeta ni. A pa ste mogoče v vašem združenju kaj ocenili, kakšna je škoda zaradi piratstva oziroma kolikšen je približen odstotek nadomestil, ki jih glasbeniki izgubljajo na račun piratstva? Jaz sem delal neko oceno in mislim, da je to blizu 100 milijonov v teh 15 letih. Torej je izpad prihodka za vodekov samo na glasbeni strani. Ne govorim o filmu, kjer je verjetno še večji. Piratstvo pri nas, ne vem, mislim, naša prodaja je padla vsaj za 90%. Vsaj za 90% pravno je padla prodaja, tako da stanje je slabo. Gospod Ojsteršek, ali obstaja kakšna tehnično učinkovita metoda za omejevanje piratstva in ali je taka metoda sploh smiselna? No, moje osebno mnenje je predvsem to, da včasih je piratstvo, kot je že prej gospod povedal, tudi del poslovnega modela avtorja. To pomeni, na tak način se avtorji promovirajo. Naprimer, če pogledamo samo Petru Džezile, nikoli ne bi bili toliko uspešni, če ne bi objavili svojih posnetkov na YouTube. Po drugi strani seveda obstajajo metode, da se da zaščititi, o katerih je že gospod iz Nemčije govoril. Dejansko se da do določene mere zaščititi kvaliteto, naprimer, glasbenega posnetka. Težje se da zaščititi na koncu neko knjigo. Čeprav je elektronska knjiga danes obstaja relativno, bi lahko rekel, piratski programi, ki znajo to knjigo ustrezno razpoznati, pa jo pretvoriti v navadni odprti form. Pri glasbenih posnetkih pa seveda obstajajo načini, da se nekam v oblak shranjujejo stvari, pa se samo online streaming omogoča. In seveda za tiste, ki plačajo. To se da zaščititi, ampak s tem določen del trga tudi izgubiti. Enako je na koncu pri programski opremi. Zmeraj več programske opreme se ponuja kar v oblaku. Primer Office 365, Microsoft. Vsa Google programska oprema. Podatkovni model, mislim, poslovni model je drugačen. Oni pač ne služijo toliko z tem, da bi to programsko opremo prodali kot en kos, pač pa služijo z tem, koliko časa se določena programska oprema prodala. Seveda, primer Google, tisto programsko opremo imajo oni na svojih strežnikih in jo seveda nihče se ne bo downloadal, zato ker je preko spleta dosegljiva, preko spletnega pristanja. Gospod Drike, a pa je mogoče obrniti samo miselnost, da je treba za intelektualno lastnino plačati? Yes, I think it is possible, and especially I have to say one thing which I did not raise in the presentation. We never dreamt of a digital world without piracy.
It's just about reducing piracy from here to here, because that's what we see in the real world as well. If we have speeding tickets, we're not saying that no one should be faster than 50 kilometers or whatever. It's about the mass use, and the mass use will be, let's say, brought back to where it belongs. If the people are learning to respect because they know that there is a danger, but also if they are aware of what is at stake. And that's something we have, for example, the awareness campaign playfair.org, where we present all the legal services to show the consumers that there is an offer, and that also that the streaming services, in a way they are a bridge to people who are not used to paying for music. It's licensed, it's free if there is a freemium model, and if the person wants to have the premium part, he's spending good money for good service, has the social interaction with regards to Facebook, Twitter, and whatsoever. So it's about learning, and I think personally that it's also about including younger generations and explain how it works, explain how a business environment is feeding the future and is also bringing back growth, because if you don't respect laws and rules online, you will not learn to respect rules offline, and that's the bridge we have to build. And it's not about talking about a lost generation, it's to discuss and find ways how to include the generations. And I think, yes, we can reduce, and in Germany we see that the legal business models are broadly accepted. Of course, people want always additionally something else, but that's the market. If the people are not sufficiently served by Deezer and Spotify, of course they will change. It's not about Spotify's end of the history. We see very, very, very heavy competition between the players. So it's about learning, and it's about adapting, and it's about bringing also the voices of the creative class to the people, and then I guess it's a learning curve. Yeah. Gospod Rot, omenili ste 100 milijonsko škodo. Zanima me, kako bi se bilo po vašem smiselno lotiti omejevanja piratstva? Torej, prvo je ugotavljanje kršitev in kršiteljev. To smo do neke mere lahko naredimo, predvsem z monitoringom in pregledovanjem vseh teh spletnih strani, ki to omogočajo. Potem tudi seveda sledenje oglaševalcev na teh nelegalnih spletnih straneh. Naslednja faza je bila potem onemogočanje in torej tudi preprečevanje kršitev. To, da bi bilo možno, da je nek podoben sistem, kot da imajo v Italiji ali v Nemčiji. Torej, mi smo delež od tega v tem trenutku, tudi na to, da ne moramo priti podatkov o kršiteljih. Torej, tukaj manjka ta implementacija direktive. Seveda, tretja stvar je pa tudi samo izobraževanje vseh teh generacij, o kateri smo tudi govorili, pa kar upam, da to, kar je Lenart povedal, da se bo res zgodilo leto in dve. Gospod Kučič, ali menite, da se trenutno Slovenija na pravilen način loteva omejevanja piratstva? Kaj bi bilo še treba narediti? A se loteva Bog? Ne vem, povedite. Mislim, da dobijo, bi se loteva. Ne, res. Prva ideja zmerom je en kolega, ki je oblikovalec. Je drugač Nizozemec in je rekel, da je delal nekaj časa na Švedskem, kjer so bili oblikovalci tudi del oblikovali, mislim, da je svetovali so prometnem ministrstvu, kjer so oblikovali, oziroma so tega oblikovalskega stališča, uporabniške izkušnje, kar je seveda tako povem tudi na internetu, presojali učinkovitost določenih politik. No in je rekel en tak zelo zanimiv primer, koliko se države med seboj razlikujejo. Recimo, da ti dobiš, na prometnem ministrstvu dobijo primer, da je na enem ovinku tako veliko prometnih nesreč. Na kakšen način bi se tega lotili Švedi, na kakšen način bi se tega lotili Italijani, na kakšen način pa pri nas.
In je rekel, da švedski pristop je bil pač tak. Ta katoliški pristop bi bil, da politik reče, to je grozno, pa se nič ne zgodi, ali pa da se postavil policijsko patruljo, ki bo tam en teden vsak dan ima tudi napisane listke, pa se pojeno se nič ne zgodi. Mislim, imeli par takih primerov, kot je rekel na Švediji, pa da rekel analizo bi ugotovil, da sistem, ta ovink je pravilno speljan, da je tam prevelika hitrost, ki mi ga neverjetno je samo drugače speljan. In bi bolj naenkrat ne bo več nobenih nesreč. In jaz mislim, da se na podoben način treba lotiti tudi teh problemov, ker glasbena panoga je bila vsa leta popolnoma gluha na vse kritike, da seveda ni prav, da ljudje downloadajo na veliko, pa da zato nič ne plačajo, ampak tudi izredno malo je bilo na drugi strani zagovornikov tega, da se pa sme avtorsko lastnino tako zastonj krasti. Ampak je bilo ogromno tistih kritike, pa če ne moreš kupiti, če ti računalnik to omogoča, če te noben ne preganja, mislim, na kakšen način boš ti uporabnike podučil, da je nekaj, kar lahko zastojno z 2 klikoma dobiš na računalniku, slabše, pa če to seveda še vsi počnejo, kot to ti sploh ne moreš priti do svojega izdelka, ali je to izredno težko, ali pa to zelo veliko košta. In tukaj je bilo prilagajanje starih panog na nove načine in nove navade in tudi na vse naplavine informacijske družbe izredno malo. Prva stvar je tista, zakonodajalec mora, in pa sem pa tukaj, uvesti strožje zakone in pa uvesti internetno policijo, reči, da ponudnikom interneta, da ne internet, gledajo zato, da bomo mi po možnosti kar tako avtomatsko pošiljali položnice vsem tistim, ki bojo neki skočnico MP3 in računalnik prenesli. Mislim, to je popolnoma zgrešen pristop, ker nobene stvari ne reši, ker ne podpira novih modelov, ker ne podpira novih načinov rado glasbenih prihodkov. Ampak mi smo nažalost na tej ravni, ker dotne politika reče, to ni lepo, ali mora biti postal znak, ali mora biti res pošljati policajati inšpektore nekam in se pol se skupaj potihne. Zakaj? To se je skoro o tem pogovarjalo prej v neformalnem delu. Oni imajo tam čez v parlamentu izredno malo sogovornikov. Zakaj imajo oni izredno malo sogovornikov? Zaradi tega, ker ljudje, ki tam sedijo, niso bili izvoljeni in ne bojo odvoljeni na absolutno nobeno vprašanje, politiko, ukrepa, tole, ki se tiče kreativnosti. Ne bojo. V Angliji, ki so že konec 80-ih let, sploh po polu 90-ih, skozi to kampanjo Cool Britain in tole, oni so se odločili pogledati kreativne prestolnice Evrope in tam ni politika, ki bi bil gluh na nekoga, ki pride z idejo kreativnih industrij do njega na pogovor. In zaradi tega je tam precej drugače se pogovarjati o tem, kako spodbujati, na kakšen način olajšati avtorji, ki to delajo. Oni točno vejo, da je popularna glasba in kinematografija njihov, mislim, da 5. ali celo 4. največji izvozni artikel. In to velja ne samo za Anglijo, ampak še za koga. In dokler ne bo popolnoma jasno, da ne vem ti to deleč, kot je ta osnovna državljanska vzgoja, da koliko ljudi zares razume povezavo med tem, da imaš ti obrtnika doma in vplačaš na roke, brez računa, kje se to po enih 10 korakih preslika tudi v realno stanje v državi, ki pa pač udari po žepu ali pa po državljanskih pravicah na eni drugi strani. In na podoben način so to se mi zdi take zelo abstraktne zadeve, ki nam jih v resnici noben ne razlagam, ki jih mi ne izražamo kot volivci in ki jih mi skozi ne izražamo niti kot potrošniki na trgu. Mi ne kaznujemo slabih poslovnih praks in ne napravujemo dobrih poslovnih praks, kar je pa še boljši. Zaradi tega, ker to, ker so mene ideje v internetu, ki vse rešil, pa jaz poznam ogromno ljudi, ki so vse leta trdili, ja, mi pa ne plačujemo na vplačevanje dragih koncertnih kart, ki sem pohlepne založbe služil, ne bomo pa dragih CD-jev, ki samo založniki dobijo, glasbeniki pa več. 99% teh ljudi tudi direktno glasbeniki obnašali. To, a imaš kulturo tega, da se za te stvari
plačuje, da je to del kulture, da se zato, mislim, da od tega nekaj poživi, da boš ti nekaj od tega ali pa nimaš. Mislim, da je to pri nas še zmerom zelo šlo. In edin način, ki ga vidim, recimo vse podobni tudi v medijski panogi, edin način, ki pri nas super to deluje, je, da ti račun čim bolj skriješ, ali pa da ti stroške za vse, kar diši po kulturi, skriješ v druge storitve. Kar pomeni, ljudje bojo plačevali 50, 60, 70 evrov za trojček, četverček, interneta, televizije, pa ne vem še česa. Recimo na ta način je možno po izkuru 50 do 70 evrov denarja za kreativne panoge, se da bi vprašali, koliko se od tega dejansko pretoči izvajalcem ali pa izvajalcem. Izredno težko boš kogarkoli pripričal, da bo dal kar 1 evro za karkoli tako neposredno. In tudi bendi recimo pravijo isto. Ja, se je fino, mislim, se klikajo, pa šerajo, pa delajo, ampak pa enkrat veš do tega, da glasuješ z denarnico, pa še zmerno veš do tega, da ne moreš živeti. Tukaj je ogromno teh kulturnih obratov potrebnih, ampak ki jih definitivno ne boš rešil s policijo, ne boš rešil s tehnologijo, ne boš rešil s strožjim nadzorom in upam si tudi, da jih ne bojo reševali ljudje to čez cesto. Kaj pa recimo z znižanjem cen, gospod Rot, pa tudi gospod Kučič? Ne, samo posebej. Mislim, cena je tukaj v resnici mojim pomembno, zaradi tega, ker ki mu je 10 evrov, mislim, ni razlike. Tist, ki ne bi dal 10 evrov, 2 evrov ne dal. Ampak pred leti je ena od slovenskih glasbenih skupin pa vendarle napolnila Bežigrajski stadion, mislim, da je edina doslej, ki je dala zelo, zelo nizko ceno za vstopnino. Se to tudi se zdaj še napolne marsikaj čez nizkim cenam preko teh kupončkov ali tako. Ampak nižanje cene, torej te neke naročnine na streaming ali pa karkoli na Deezer, tako je tudi nizka cena, da konkreten parking na v garaži večkrat je, torej za čez te konference več stavkrat stane mesečna naročnina na Deezer. Torej predvsem je problem to, kar je tudi spet marsikaj že prej povedal, ni interesa in ni podpore države, torej tukaj to bi, jaz imam en primer, ki mi je en bivših direktorjev urada za intelektualno lastnino rekel, ko sem se spraševal nad tem stanjem v Sloveniji, rekel, osnovno načelo kapitalizma je, da kapital kroži, torej če nisi zadovoljen, zamenjaj javnost. To je ta support, ki ga imamo tukaj. A pa imate recimo v vašem združenju kakšen odmeven sodni postopek zaradi piratstva? Je v Sloveniji sploh bil kakšen zelo odmeven postopek zaradi piratstva? Mislim, bili so, torej v času tega, bom rekel, ne internetnega piratstva, ampak mislim, da se nobeno ni naredil, torej to je bilo pred leti, to se je ustavilo. Mi pripravljamo postopek proti temu večjih teh, bom rekel, spletnih ponudnikov, kjer smo detektirali večkrat, recimo 1000 slovenskih albumov, tam približno 3000 tujih, torej bomo šli v nek postopek in upam se, da bomo tudi uspešni. Če se dotaknemo še nekoliko plagiatorstva, tema, ki je nedavno zelo razburjala Slovenijo. Gospod Rot, koliko je recimo plagiatorstva v glasbi? Mislim, težko reči. Mislim, zdaj, kakšna so ta merila za plagiat? So. Gospod Ojstrišek bo verjetno lahko mečkam več povedal o tem, kako je pa mogoče ugotoviti plagiat, ne samo v glasbi, tudi v tekstih, s kakšnimi tehnologijami je to mogoče ugotavljati? No, v tekstih je relativno lahko ugotoviti, da gre za podobno delo. To še ne pomeni, da gre za plagiat, ker v tekstih je tako, da če nekdo ustrezno citira drugo delo, potem to ni plagiat. In sicer postopek je podoben ali v glasbi, ali v tekstih, ali če hočemo detektirati slike, na koncu če hočemo ugotoviti, gre za podobne sekvence v nekem videu. In sicer zakaj gre? Če imamo nek digitalni medij, iz tega digitalnega medija, oziroma bi lahko rekel tako imenovanega digitalnega dokumenta, potrebno je značilke. V tekstu so značilke določene besede, ki so pomembnejše. Običajno se to dela na stavkih. Najprej, da dobimo tako imenovane kandidate za podobnost. Potem pa, ko dobimo kandidate,
pa primerjamo tiste kandidate med seboj in dobimo točno določene sekvence v tekstih. V našem primeru 100 sekvence dolge 14 znakov. Vse, kar je daljše kot 14 znakov, znamo, lahko bi tudi zmanjšali to mejo, ampak potem bi že bilo vse med seboj podobno, če naprimer na 5 črk v slovenščini bi skoraj ves tekst bil rdeč. Zato, ker pač je predigni jezik slovenščine, je precej predpon ali pa tako imenovanih sufiksov tudi podobnih. V glasbi pa se isto lahko posamezni kanali izločijo oziroma posamezne frekvence, pa se na teh posameznih frekvencah ugotovijo značilke in se zopet gre za primerjavo dveh komadov, se treba imeti pač večjo bazo. Po drugi strani pa seveda v glasbi lahko spremenite tudi takt dejansko izločite. Dejansko pa v video je pa tudi podobno možno. Se veste, da dejansko ti video nadzorni sistemi znajo ugotoviti, ali gre za osebo, ki lahko vstopi v nek prostor, ali gre za kakšno drugo osebo, v Londonu, naprimer, na tak način teroriste ugotavljajo. Dejansko sistem temelji na značilkah. Kakšen pa je, da nimo postopek, če se ugotovi, da je neka glasba plagiat, mogoče gospod Rod, gospod Kučič, ali pa neko literarno delo? Tukaj je predvsem gre za postopek preko avtorskih organizacij, ali pa sami gremo v postopek, seveda, če ugotovimo, da je plagiat ali pa da je ta glasba uporabljena brez dovoljenja, predvsem bi v tem kontekstu pa nas govoril, ker prav samih plagiatov, torej niti ne seznamo to veliko. Gospod Drike, kako je pa s plagiatorstvom v Nemčiji? Kako se recimo v vašem združenju lotevate te problematike? I mean, we had plagiarism in German politics and German universities, and so there is quite some, but I think it shows that the technical feasibility to detect it is one thing, but being a society built by humans, we then have to deduct what the consequences are. So the consequences are first that the people know that there is a deterrent outside because you can be detected. So in the university, the young academics, they know, I better don't do it. Whether they find a workaround, whether they try something else, might very well be, but still, it's not as easy as it is, as it has been some years ago. So this is something which is changing the minds. And then coming to music and coming to inspiration versus plagiarism. This is a broad field where you also, it's not a one or a zero solution. It's not a technical solution. It's something where you also find agreements, being artists working together. And so bringing this together with artists, I want to discuss an example with you, because maybe you remember the leaked version of Madonna and Björk just 2 months ago or 3 months ago. In Germany, for the first time, there was a real uproar in the net community that this leak was unfair. We never saw that before. We always said, listen, the leaks and the infringements are against the will of the artists. Then the argument was, no, it was you, industry, you don't want this. And for the first time, we did not comment on Madonna or Björk first, but it was the net community saying, you are violating, and Madonna quoted, I feel violated. Björk has an installation in a museum, and she was her creativity was violated, and there was a whole uproar. So that is, for me, a sign that the society changes also by these discussions, and also by discussions about plagiarism and maybe loopholes in some areas, and that we will find a way to deal with those issues and to have awareness everywhere. V boju proti plagiatorstvu morala lotevati vsaka država posebej, ali bi bilo mogoče smiselno se te problematike lotiti na ravni celotne unije? I think leading it back to the copyright discussion, this is linked to also European legislation, but bringing it back in the academic world and seeing how
how citing in different also professions is normally done. This is a very, at least national way of at least solving the issue, because we saw so-called plagiarism debates in Germany where thesis in law was compared with what they usually do in a thesis in medicine. It's something else. They don't have the same rules. Maybe inside copyright, it sounds all the same, but discussing academic traditions is something which is leading more away from hard law and also copyright rules to regulation within also universities. Dobro, hvala. Toliko zaenkrat z naše strani. Besedo pa zdaj predajam vam, spoštovano občinstvo. Zagotovo se vam je v tej razpravi porajalo kakšno vprašanje, kakšno razmišljanje, kar na plano z njimi. Prosim, če se tudi predstavite. Ste dobili mikrofon še? Torej, pozdravljeni. Več zanimivih tem je bilo odprtih. Zelo mi je všeč, da v bistvu industrija začne razmišljati tudi v smer, namreč s to industrijo sem povezan vsaj, koliko zdaj, dajo 10 let gotov. In bil sem črna ovca, ko sem na enem mednarodnem srečanju fonogramske industrije povedal, da pač eden od pogojev, da bojo ljudje prenehali razmišljati o piratstvu, je, da se jim omogoči legalna storitev. In takrat pač brez zamer, ampak fonogramska industrija kot taka, teh 5 velikih založb podajo, ne me zdaj grdo gledati, to so dinozauri, ki capljajo za časom in ne razmišljajo naprej. In so tako, kot so se prej obnašali, ne vem, ko so CD-ji prišli ven, so rekli, ne, vinilke bojo ostale, CD-ji, to bo šlo ven. Čez ne 5 let so prej rekli, Marija, CD-ji so ostali, gremo hitro CD-ji začeti štarcati, ampak industrija bila takrat že ne MP3-ih in podobnih zadevah. V glavnem, Deezer, Spotify zdaj to luknjo na glasbenem področju zapirata. Upam, da z direktivami Evropske unije bomo tudi na audiovizualnem področju zapolnili to luknjo preko Netflixa, pa ne vem. Ne? Vsekakor pa je pristop industrije, saj na glasbenem področju, v tistem času, v bistvu deloma so kriv za stanje, ki je zdaj nastalo. Namreč takrat se ni iskalo rešitve, kako rešiti problem, ampak se je iskalo samo, kako upeljati represijo proti tistim, ki to počnejo. In zaradi tega, ker se je samo represija iskala, ni nihče delal na mladih generacijah. In kaj je? Danes, na primer, otroci v osnovni šoli vejo, da ne smejo v trgovino pokrasti CD-ja, ne vejo pa, da je čisto enako, če gre na internet pa vsebino tega CD-ja dol pobere. In to jim ni jasno. In tukaj bo morala zdaj ne samo industrija, ampak celotna družba narediti korak nazaj, pa tem ljudem dopovedati, da pač to je vseeno kraja. Druga stvar pa, da takrat, ko downloadaš zastonj pesem svojega najljubšega benda, v bistvu temu bendu iz žepa kradeš. Ne? Tukaj bo pa tudi industrija morala nekaj pomagati. Kar se tiče škode, Dario je omenil 100 milijonov evrov, lejte, en najbolj v nebo ubijoč podatek o tem, koliko škode pač nastane na internetu je, pred leti je prišla, mislim, tega Pokerface od Lady Gaga, je prišla na tržišče in so spremljali število downloadov. V enem tednu je bilo okrog 1.200.000 downloadov, Lady Gaga je pa 168 evrov zaslužila s tem. Pol veste, koliko je bilo tukaj nelegalnih prenosov. Se pravi, to je pokazatelj tega, kakšen problem nastaja na tem področju. Zdaj pa toliko o piratstvu, bi pa še nekaj rekel o plagiatorstvu. Bi vam nekaj prebral. Glejte, kar nekaj smo imeli primerov, ko je javnost začela obsojati nekaj določene ansamble, pač to je bilo skoncentrirano na en konkreten ansambel, ki je imel več skladb, ki so bile sumljivo podobne, ki so
bile sumljivo podobne skladbam iz nemškega zabavnega področja, ki pri nas sicer niso bile popularne, ampak so še pa ušesa. Mogoče, na primer, je manj znan podatek, da je na primer, ena od da je na primer skladba, mislim, da je Alfons Austerol ali nekaj tazga, da je v bistvu to plagiat slovenske narodno-zabavne skladbe. Pa ni niče nič ukrepov. Skratka, muskontarji se mora potem boriti, ne industrija. Vsak imetnik pravice se mora za svoje pravice postaviti in tega imetniki pravice ne počnejo, bodi si zaradi tega, ker nimajo denarja, bodi si zato, ker jih to enostavno ne zanima, bodi si zato, ker se ne želijo izpostavljati, bodi si pa zato, ker je gospod rekel, da včasih komu pač ustreza, da ga malo pokradejo, pa pol na ta način skozi neko afero, ki se tam zgodi, pač prideš tudi na površje. Imamo pa še en bolj korenit problem. Verjetno ste že slišali kar nekajkrat očitke na račun vodje avtorske kolektivne organizacije, Matjaža Zupana, pač da je preden je nastopil to funkcijo, da si je izposodil napel iz skladbe eno od ameriških skupin. Zdaj, pogledajte, plagiat, ne da se ga v glasbi, se ga ne da izmeriti. Isto pravilo 8 tonov, pa ne vem, 2 takta, pa 4 takti, pa nekaj, to je vse brez veze. Mi imamo lahko tadadadam, pa so 2 različna tona, 4 note, pa vemo, kam paše, a ne? Bolj mora biti to v obliki nekega se pravi dojemanja in laika. Če laik sliš eno skladbo, pa drugo skladbo, pa če reče, pa se to isto kot tu naprej, potem je verjetno ta, bomo rekli, originalnost te druge skladbe toliko majhna, da mogoče sploh ne bi smeli priznavati statusa avtorskega dela. Ampak, če se vrnemo nazaj na umenje Kalifornija, se nimamo kaj skrivati, je tam še en večji problem noter. Pač vsi slišimo samo skladbo, ne gledamo pa teksta. Glejte, in možno bi bilo, da je pri plagiranju glasbe prišlo do nehotenega reminiscenca, se ti mu reče. Skratka, da narediš nekaj, ki sliš dobro, pa niti ne veš, da v bistvu si nekoga pokopiral. Okay? Ampak imamo pa drug problem v besedilu, kjer pravi, vem, moje roke res so črne, a dobro moje srce, bil bi voda, ko bo žejna, bil bi vino, da opije se. Zdaj pa gremo v drugo skladbo, Bon Jovijo, I'll be there for you, ki pa pravi, and baby, you know, my hands are dirty, but I wanted to be your Valentine, I'll be the water when you get thirsty, baby, when you get drunk, I'll be the wine. Zdaj, če gremo na to, pa vemo, da pač verjetno ni šlo zgoraj za naključje, ampak je nekomu bil verjetno avtorju ta band všeč in ga je to preposlušal, da ga je pač prepisal. Zdaj, tudi to reminiscenca bi se pa dala razpravljati. In to časa, dokler v bistvu so skladatelji to tolerirajo in dovolijo, da jih pač taki ljudje zastopajo na avtorskem področju, to čas imamo mi problem znotraj civilizacijskega dojemanja tega početja. Hvala. Še kdo mogoče? Bi se mogoče še kdo od gostov odzval na besede? Gospod Rot mogoče? Omenil je, da je pristop industrije tudi sokriv za stanje, če smo samo pri piratstvu. Mislim, do neke mere to drži, seveda. Zdaj, Borod, ko prebral, te veliki mastodonti so v bistvu zelo majhni napram mastodontom, te tehnološkim, raznim Telekomom, Appleom, YouTubeom in vsem tem, torej težko z njimi pogovarjajo, ali karkoli, ampak je dejansko nekaj drži tega, da mogoče, da smo v nekem trenutku, mislim, cela industrija zamudila to, kar bi lahko naredila. Kaj pa po vašem mnenju glede plagiatorstva, so avtorji sami preveč pasivni, da bi se za svoje pravice borili, kot je tudi omenil? Mislim, nekateri seveda so, nekateri se bojo borili za svoje pravice do konca. Če vidiš, da je tvoje delo dejansko
dejansko nekdo drug uporabil, zlorabil ali karkoli. Dobro. Hvala. Je mogoče še kakšno vprašanje, razmišljanje? Izvolite. Še na mikrofon. Lep pozdrav, moje ime je Boštjan Drmol. Zelo pozdravljam to okroglo mizo in pozdravljam tudi vse prisotne goste. Mogoče bi si želel malo bolj konkretnih pogledov, konkretne primere. Sploh recimo nemški primer, nemški model je zelo zanimiv, verjetno ne samo za nas, ampak za celo Evropo ali pa celo za cel svet, ker se je Nemčija vse po našem mnenju pravilno lotila zadeve oziroma njihov način učinkuje in daje rezultate. Mogoče bi zato veljalo še več pozornosti posvetiti konkretnim primerom, prav tako kot zakonodajnim rešitvam tudi primerom, ki so potem rezultirali bodisi v sodnih ali predsodnih postopkih in prinašajo rezultate. Kar se tiče plagiatorstva, mogoče samo zadnja zadeva, ki je bila zelo odmevna, to je domnevna priredba oziroma kraja skladbe Marvina Gaye in to je Blurred Lines. V tujini se očitno dokazovanje plagiatorstva zelo splača, sploh na tistih zelo uspešnih hitih, ki so kule zlatih jajc, zlate nesnice, ali pa Stairway to Heaven, recimo skupina Led Zeppelin, ugotovimo lahko po desetletjih, recimo, da so določeni celotni opusi skupin skopirani, kar je verjetno zelo žalostno. Danes imamo tudi računalniška orodja, s katerimi lahko to lažje dokažemo in svet je, kot rečeno, klik stran, vse v globalnem ali pa v oblaku in je z ustreznim softverom možno dokazati, treba pregledati popolnoma vse. Me pa zanima mnenje vaših današnjih gostov glede uvedbe nekakve spletne vinjete oziroma pavšalnega, pa rečemo temu, davka, čeprav to temu ni namenjen, ker davek je proračunski prihodek, tudi pa ta spletna vinjeta omogočila na nek način podporo kreativni industriji za reinvestiranje v nove izdelke, kot rečeno, tudi gospod Lenart je ugotovil, da, oziroma jasno povedal, da širokopasovne internetne povezave služijo predvsem izmenjavi podatkov ogromnih količin v kratkem času. In to so dejansko zabavne vsebine, bodisi filmi, bodisi velike datoteke, glasbene, glavno kakorkoli predpaka se zaščitena vsebina. In vsi plačujejo elektriko, vsi plačujejo računalnik, vsi plačujejo spletno povezavo, nihče pa ne bi plačeval vsebin. In zanima me mnenje vaših gostov, kaj pravijo o uvedbi neke pavšalne vinjete, pa bom dal primer naših avtocest. Tisti, ki smo plačali letno vinjeto, se z letno vinjeto celo leto vozimo, ne glede na količino naše vožnje ali po kilometrov, ki jih naredimo. V prejšnjem sistemu bi verjetno plačal 100-krat več, če sem vsak dan na avtocestni relaciji Murska Sobota-Koper, kot pa danes, ko plačam fiksno vinjeto za porabo celo leto neomejeno. In me zanima, kaj vaši gosti pravijo, ali se mi zdi to dober model in tudi na kakšen način potem prihodek iz te vinjete za kreativne industrije razdelili med posamezne vrste imetnikov pravic. Hvala. Hvala za vprašanje, pa bi dala besedo kar mogoče našemu gostu iz Nemčije najprej. First, I understood that you're a rap artist, and it's important to bring the message out about respect, about respecting the rights and about respect for the creative work. If you then argue with some sort of vignette or flat fee on access, you're entering something which is very difficult, because if we're saying there is a value and the value created should be more into the
creative industry or creative class to the artist. And this might be a good point, but the distribution is not clear and the effect on the market is not clear. We see in Germany, we have the discussion for at least 10 years. And the people I'm arguing with, they're always saying, yes, but the legal market will exist in parallel. And I'm always saying, I mean, maybe I don't get the point because I'm stupid, but if I buy in a vignette for the subway for a monthly fee, I don't buy a special vignette every time I take the subway. So the question is, which market are you destroying if you once go and say, give me just a 10 euro additional on the access? And then you have the big fight about who gets which art from the cake. And everyone in the new world, everyone is creating. So I want part of this money. I'm not an artist, but I'm uploading my holiday films on YouTube. I want to have my share. The porn industry wants a share. They're violated, they want their share. So I strongly believe that first we have to have a clear legal framework, work on respecting this legal framework, reducing piracy, optimizing the licensing schemes, which also leads to the music industry to have a good way to license collectively or individually, have good databases, have good and transparent systems to distribute money, but not to come in some sort of collectively dealing with pots of money, because this is something which we usually don't want. Bringing us to the vignette on the highway, I think we have a lot of parallels with regards to the automotive regulation, because when the autos came, there was no regulation. There were streets, but no regulation. All of a sudden you have lights, and the people had to respect the lights. That was not so easy. Then you had the crossing for the footgänger, for the people walking over the street. Not easy. And then we had a huge fight in Germany about the seatbelt. And there was massive investment by the state because of raising awareness of the seatbelt. I know the parallel is not 100% okay because there were people dying in the internet most of the time. No people are dying, but industries can die. And this is something where we should be very clear in raising awareness and raising also awareness for regulation. Because regulation from some people is meant to be something bad, but regulation helps to markets to distinguish success and unsuccess. The word doesn't exist, but to also bring the market to its best power. And this is something which is frightening me about the flat rate idea, because I see some pot of money, some very big telcos, because they think, okay, the problem's gone, and we should be aware no one is paying for a vignette for accidents. We are only paying to use it, and in the internet we see a lot of accidents at the moment, and we should reduce them. Hvala, gospod Kučič. Kakšno pa je vaše mnenje o uvedbi vinjete? Jaz sem tudi več pomislekov, kot ne zaradi tega, ker distribucija bo tukaj gre. To, ko smo pri nas uvedli tisto, da mi plačamo nekaj nadomestila za vsak omnibniški medij, od CD do ključka, tole je bil tak legitimen pomislek, tisto v redu, ampak jaz lahko kupim CD in ga zapečem izključno s svojimi fotkami in kam bolj odnesem, da dobim tistih par centov za misli. To bi recimo bil tak legitimen pomislek, ki ga tukaj ne izpolneš. Ampak tudi tukaj se odpira ogromne takih vprašanj, res mi se preveč zmerom, mislim, da obadamo s to idejo založnikov tega. Pred 20 leti je na stvar bolj enostavno, zaradi tega, ker vsebino so dejansko vsebinci dela. In recimo, zakaj so bili in hollywoodski studiji in glasbene založbe toliko močne? Ja, bile so toliko močne zaradi tega, ker tudi, če so bile, recimo tudi danes, ko se
ocena globalne glasbene industrije tam nekje med 7 do 10 milijard, mislim, kje šteješ. To je delček in Deutsche Telekoma, nekaj na pamet. Ampak kljub temu imajo založniki tam še zmerno veliko večjo moč, enostavno zaradi tega, ker so lastniki tistega, kar ljudje gledajo. To je bila taka, že takrat ideja, to bo sploh še gledal BBC-je, pa filme, pa ne vem kaj, če smo danes vsi producenti in vsi lahko pod na svojih domačih računalnikih delamo ustvarjalne projekte in bodo ljudi gledali. Ja, seveda, ogromen del prometa, ki ga danes ustvari internet, in to je tak hudo legitimno pomislek, ga delamo mi sami. Recimo, ogromno, če smo včasih kupovali internetni dostop, zaradi tega, da smo piratizirali filme in muziko, danes v glavnem ljudje kupujejo internetni dostop na mobilu ali pa na računalniku, zato da lahko gledajo Facebook, da tweetajo, pa Snapchatajo in podobno. In kje je tukaj vinjeta? Mislim, kje boš ti zmeril, kakšen del prometa ustvarjamo mi, kakšen del prometa pa še zmeram tukaj vsebinci? Zakaj rado bi se jaz zavzemal za to, da od te vinjete dobil vsebinc in Facebook pa lahko še zmeram zastonj izkorišča mojega plačeno delo. Mislim, to so res taka velika vprašanja, ki jih moje s tako vinjeto ne bomo rešili. Dobro, hvala. Gospod Rod, kaj pa vi imate uvesti nekega vprašanja davka? Ja, mislim, podobno kot mojega predgovornika, torej sada ideja je lepa, bi mu to lep vir prihodkov za kolektivne organizacije verjetno, ampak je pa predvsem verjetno zelo težko bo to realno razdeliti med imetnike pravic. Predvsem v tem vidim problem. Sliši se lepo, torej predvsem za velike imetnike pravic, da bi se to na ta način lahko rešili, ampak mislim, da je to v tem trenutku še nerealno. Gospod Ojstršek, delite mnenje predhodnikom? No, jaz sem uporabnik, jaz sem tekstorika, jaz kot uporabnik seveda ne bi z veseljem plačal, ali pa kaj pa še bolj moja, naprimer, mama, ki je že zdaj 80 let stara in dejansko in verjetno, če bi ona sigurno ne bi takšne vinjete kupila, če bi pa morala plačevati davek, bi pa verjetno tile kolegi iz parlamenta, ki bi to sprejeli, bi verjetno bili v opoziciji ali pa sploh ne bi prišli v parlament. Tako da verjetno ne bi tako enostavno takšno vinjeto spravili skozi parlament. Dobro, hvala. Je morda še kakšno vprašanje? Še gospod, izvolite. Mikrofon dobite, trenutek. Hvala, Andrej Novak iz sem zastopnik studija Paramount univerzal. Bom šel čez par stvari, malo grem tudi zadnji, kar se tiče vinjete. Te ideje se flote zelo dolg, obstaja to tehnično rešitev, kako bi lahko rešil, kako se stvari distribuirajo za tega, ki bi lahko vse stvari porodil prek knjižnic, stvari indeksirali, točno videl, katere stvari se koliko downloada filmov, glasov, karko problemi te naravene, neč dolgo. Ni, enostavno ni šans. Vi imate Vojo, Deezer, vse te agregatne servise. Zdaj glasbeniki že grejo ven iz teh servisov. Zato tega, ker ne dobijo nič, to je prva stvar. In to je uničenje kreativne industrije. Zato tega, ker v momentu, ko vi plačujete, plus to, da se heka, neka band naredi 10 ali pa 110 sekundnih spotov, komadov, in potem se to vrti njihovi freni celo noč in nabijajo potem stroške in povedajo denar ven, ker je istek novno spet. Nekdo vedno plača. Vinjeta, ker nekdo se vozi od Kopra do Murske Sobote vsak dan, on gre za toliko manj denarja, kolikor moram jaz plačati vinjeto samo zato, ker se vozi samo po obvoznici. Pa moram plačati isto letno, pa porabim manj kaj 1%. Tako da vinjete sicer so super, ampak ideje, ampak nobene bo realiziral za tega, ker bo kreativna industrija zelo hitro umrla, ker se to ne splača. To lahko opazite tudi v bistvu v glasbi, v filmih, posod se prilagajajo temu zaradi tega, ker če ni več nekega zagotovljenega prihodka, bojo resursi možgani grejo drugam. Danes nimate v vsaki garaži enega benda, koliko je bilo 20-30 let nazaj, danes grejo več vsi se razne start-upe, pa nekje, ko upajo, da bi bil denar nazaj. Včasih je bila v bistvu biti rock zvezda loterija, ampak vsej
ker si vplačal nekaj denarja, s tem, da si ga cel dan garal, da si mogoče si imel upanje, da boš postal rok zvezda. Danes lahko garaš cel dan, si večji mojster glasbenik kot 30 let nazaj, kdorkoli, pa treba ne garantiraš katkoli denarja doma. Ta si je prišel, zaradi tega tudi ne boste več takih bendovi do testih bil, 40 let. To odpade. Zdaj, Lenart je rekel, da mi se narobe lotevamo. Prvič represije, pri nas ni bilo. Jaz še nisem slišal, da bi kdorkoli, mislim, ben se ni lotil z represijo, to je itak. Potem govorijo tisti, ki gledajo v tujini, kako je. Pa nas jaz nisem videl enega, da bi laganje v resnici. Če se lotevamo napačno, je Nemcem očitno gre. Ni uspela to. Zato, ker so take zakone videli, mi nismo. Se pravi, mi se ne lotevamo potem zdaj pravila ali pa lotevamo se napačno. Ne, mi smo se lotevali tako, kar Nemci bomo stvar zelo razvita. Večji problem je, kaj prenese to za sabo, to, kar je že gospod iz Tujine govoril. Ko se mi navadimo, da je vse zastojno, ko več ne cenimo vsebine, ampak samo še formo, dobite potem v parlamentu ljudi, ki se igrajo, lahko sprejmejo mesto ministra, ki imajo v bistvu samo diplomo, nimajo pa znanja, ker so vse skopirali. In vsi sam še cenijo diplome, ne pa znanja in potem vse ostalo, da se sledi. Zato imate lahko potem super primer nekih, kaj smo že imeli, pop design, gre na počitnico v Turčijo, sliši tam enega lokalnega avtora, ki poje še kadan pride sem, začne s tem komadom, ne vejo pa, da ta Turk slučajno ful popularno v Nemčiji in potem tu prije nazaj, in pa so vsi izgovarjali, mi smo dobili navdih tam, seveda, skopirali ste cel komad. Tako da, kar se tiče avtorji, da služijo prek piratstva, na YouTubeu perpetuum jazzale, to je legalno, to ni problema. Vsak se lahko promovira. Tako da, to, da je zdaj nekdo zaradi piratstva postal bolj popularen, pa bo pol služil, to je v bistvu tako. Avtor lahko vsak da, kar hoče danes na internet. Ima milijon opcij. Ene, da ima prek YouTube, da da zastojno, lahko da prek drugih servisov pa zaračunava. Se pravi, ni to dovolj, treba imeti res dober kvaliteten servis, da lahko nekaj narediš. Izobrazba, nesmisel. Zakaj? Mi imamo prometne predpise učimo že v osnovni šoli. Potem vsak preden naredi izpit, da cela avtošola skozi. Pa kljub temu imamo policaje, ki dajo kazni za prehitro vožnjo, zaradi celo drugih kršitev. Kako je to možno? Vse so vsi naredili vse možno, so dobili izpit, da poznajo predpise. Se pravi, ni dovolj to, da nekdo komu reče, da ga naučiš, to pa ni v redu. Pa je tle še večja nevarnost. Tle dejansko lahko nekoga ubiješ, ko že skozi rdečo. Damo lo, da ni toliko nevarnosti. Se pravi, pa kljub temu kršimo. Se pravi, samo večja restrikcija bi teoretično lahko pomenila, da se lahko nekdo začeli držati katerikoli zakonov. Zdaj pa kar se tiče single digital market. To zdaj spremljal v Evropi, je strašno radi vsi uporabljajo Netflix kot neko prispodobo zaradi tega, ker tle ne moramo spremljati Netflixa. To ni naš problem, to je problem Netflixa. Netflix lahko že zdaj mimo vseh telekomov, vseh drugih, ki ne bi bili tisti uvera, prodaja svoje vsebine tle. Ampak jih ne, zakaj? Zato, ker ni kupo avtorskih pravic za Slovenijo. To je vsa razlika. Če nekdo misli, da bi tukaj rad gledal Netflix, pa ga kupu prek Anglije, to je lahko, da bi skupil za slovenski cesti vineto, pa se potem v Litvi vozil s to vineto. To ni mene veze s tem. Če bomo imeli single digital market, kaj se bo zdaj zgodili? Ubili boste pre-sale, zaradi tega, ker nek majhen film, pa ga mogoče ne, če se kdo zaveda, recimo Wolf of Wall Street, ali pa polovica Oscar nominirancev, od Whiplash do pa hoče John Wick, če hoče, pa zdaj je bilo recimo pa Birdman. Te filmi se financirajo kot startup, kot pre-sale. Prodaš najprej majhnim državam, majhnim regijam, da zelo prijeto startup denarje, potem lahko posnaš film, ki ga lahko prodaš velikim ali studijam ali pa velikim državam. Tako se snema filme. Ko boste hoteli imeti single digital market, se vam zgodilo, da te filmi izgina, zato ker jih nobenemo financirali, zato ker jaz iz Slovenije ne bom prispel v pre-sale 3 leta pred, bomo šli film snemati, ker nisem čiti zikar, kjer igral z bonota, ne bo to denarno naprej, da potem ne bomo mogli niti tržiti tega filma ekskluzivno v svoji regiji. Zakaj? Zato ker jaz na 2 milijonskem marketu ne moram narediti servisa, ki bo toliko dober kot nekdo, ki ga dela na 80 milijonskem marketu. Kaj to posledično pomeni? Tudi noben za Evropo ne bo kupil celega filma in kaj bo na koncu? Na koncu smo imeli samo še hollywoodske studije, ki bojo imeli čisto kompletno kontrolo. In jaz sem to govorim, ker delam za hollywoodske studije. Pa vam to zdaj govorim. Če se zdaj tega, tisti, ki se tega ne zvezi, tudi bo lahko Netflix tle gledal, je to smešno. Mi v bistvu na nek način servise že imamo.
kot te vinjete. Imamo oboje. Moja mama, tudi stara okoli 70 let, pa z veseljem plača vojo. Zakaj? Zato, ker je to vse karat. Tiste svoje španske serije dobi lepo na tablici ikone, simpelje, par filmov, par serij, če pride vnuk, lahko risanke gleda, stvar rešena. Vsi zadovoljni. Če je voje ne ponuja dovolj, če ima kdo neki drugi želje, pa lahko kupoli drug serijsko ponuje več. Ko bo to Netflix, ko bo neko drug, okej. Pa nas pač Telekom, mi smo bili pogovori s Telekom leta 2005 že za videodomeni. Takrat je bil Telekom še, rečemo, pred ostalim svetom. Tudi Američani so hodili sem, pa so bili navdušeni v bistvu na tehnološko sposobnost Telekom takrat. Ampak potem se pač začele te štosije, bo privatizirala, ne bo, ljudje so odhajali, Telekom ni bil pripravljen takrat investirati v content, takrat so se še razmišljali, kako so se širili, pa se pa stvar ostalo, pa šla kriza, pa ga ni hodil več neč vlagati. Tako da problem z trženjem avtorskih pravic je pri nas veliko širši, kot se zavedamo, zaradi tega, ker je penetriran v vse pore našega življenja. Mi smo se navadili, da so določene stvari avtomatično zastojni in ne razmišljamo, da jih bomo plačevali. Mi imamo, kot je gospod Slin rekel, spraviti piratstvo na to, zato ker vi imate tak spektr. Na enem spektru imate ljudi, ki bojo vse plačali, pa nič privatizirali, na drugem imate ljudi, ki bojo nič plačali. In zdaj, tukaj se pol počas prehaja. In kar je naša naloga, je samo to, da mi premaknemo ta spektr v bistvu, da čim manjši del, čim večji del ljudi plača. Potem dobimo nekaj drugega. Mi dobimo stabilni market, po katerem lahko planiramo stvari, ki jih hočemo delati. Če imate vi neki ideje, pa bi radi šli na market in veste, da za piratstvo požrli, se te ideje sploh ne boste lotili. Če pa imate neko zagotovilo, da boste prišli lahko na market, pa bili odvisni od svoje same kvalitete, pa od načina trženja, potem boste lahko tekmovali in boste lahko naredili nek biznis plan. Če pa tega ni, z tega ne boste lotili, boste šli v drugo branžo. In kaj zdaj mi izgubimo? Mi kot evropska majhna država izgubimo v bistvu praktično vso prednost, ki imamo pred ostalimi. In to je v bistvu vsa naša večstoletna distilacija znanja, ki smo ga akumulirali, ki smo naredili presežke v znanju, v kulturi, v umetnosti in zdaj to v bistvu mečemo stran. 2-milijonska država, kot je Slovenija, plačuje trenutno majorjem na leto iz kinovskopnic približno 2 milijona evrov. Ampak ne, Hollywoodu ne smemo plačati, je to ful velik denar, 2 milijona. Zdaj si pa predstavljate, Anžej Kobita, Dragič, postali, ki grejo v Ameriko, pa podpisujejo 100 milijonske pogodbe, to je pa v redu. Ta denar nam je pa všeč, tukaj pa zdaj ni nobenega zapiranja. Moramo se zavedati, da naša edina prednost je to, da imamo kot majhen market lahko izkoriščamo kreativno silo, je lahko zelo dobro tržno v več milijardnem marketu na svetu in zapiranje tlele iskati načine, kako bo vse zastojno v bistvu za nas samo smrt. Zato, ker to pomeni, da smo sprisali vse, kar je kreativnega, vrednega in bomo tekmovali recimo s Kitajci v stekočnem traku. S tem, kar to naredimo, to pa ne moramo se pravi. To je potem pa naš konc. Dobro. Da ne bom predal, sem hotel sam to zaključiti. Tako da, jaz upam, da bomo slišali v bistvu več v smeri nemških primerov, pa če že bomo imeli s tem digital market, da bomo imeli potem tudi isti način pristopa piratstva. Dobro, hvala. Še imam to kakšno vprašanje, mnenje. Gospod Drike. Just because I understood that you're placing the issue of copyright in a much broader awareness and changing process. And actually, I did not want to spread it too far, but in Germany, the government did a whole strategy on digital agenda, they call it. So if we talk about copyright, then this is really, it's a very interesting issue for us. It's very important for us, but still, it's a small piece of what we have to live as a society. And coming from a country known for the engineers, they are now waking up. And I'm more and more on panels talking about 3D printing. And if you have the vignette, think about the vignette for 3D printers as well. And then you want to share your vignette with the guys printing out the chairs and the tables and the glasses. And this is something where, without respect and without changing the laws or adapting the awareness, you won't end up anywhere. This is something, if you open up the broader issue, then you have to be aware that, for example, the whole Industry 4.0 discussion
is leading deep down in the reed industry, and they are not yet where we are as an industry. And this is a big chance also to broaden the awareness, because it's about creation, it's about working environment in the next decades. And this is very important that you stress that it's not only about copyright, but that's for me, respect. It's not only about respecting copyright, it's about respecting rules, and we know that society never respects all the rules, but to have a broader consensus on that, because then we can end up in a real business environment. And that is just to come back to you. So thank you very much. Dobro, hvala. S temi besedami pa zaključujem današnjo okroglo mizo. Časa za razpravo o današnjih tematikah bo še tudi na neformalnem delu tamle zadaj. Prosim, ne pobegant, pridružite se nam in našim gostom, s katerimi boste lahko še poklepetali. Hvala.